Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mayad nga adlaw da sa imo Sir Arne. Sumunga adlaw imutan nga birthday. Gina pangamuyo bala namon nga hatagan kapabalasang laba-laba pagit nga kabuhi kag babaskog bala nga lawas sa aton amay nga yara sa langit. Ang PLS OSR Life Saving Center nag-greet sa imo nga happy birthday. Sir, enjoy your day. Happy birthday. Love ka namon, sir. Okay. Happy birthday, Sir Ann. My prayers for you today. Good health to serve the PLS in its development and programs. Wisdom to discern and manage the PLS vision on our advocacy, especially of a drone-free Philippines. Mabuhay po kayo with Sir Larry. To the Chairman of the Philippine Life Saving, Sir Arnie Navarra, Sir, happy birthday to you from PLS Siquijor, and God bless. Our Chairman of Philippine Life Saving, Sir Arnie Navarra, happy birthday po. Maraming salamat sa inyong matibay na pamumuno, walang sawang dedikasyon at pusong naglilingkod para sa kaligtasan ng lahat at pagpalaganap ng life saving sa buong Pilipinas. Naway pagpalain pa kayo ng kalakasan, kalusugan at mas marami pang taon na paglilingkod sa isang malaking pagpupugay po sa inyo. Sir Arnie, once again, happy birthday and God bless you po. Happy birthday, happy birthday.